Start. Jotno phungkaham tinini o salungke 15 October o sal 1947 ni 13 তারিখ আগস্ট ইন্ডিয়া বাই পয়লা কক সালাইমানি হেকেবা ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এসিশন কক সাবলাইমং পাयै 1949 ni 9 September পুরাপুরি ইন্ডিয়া বাই মার্চ খাইমানি সাল মার্জার এগ্রিমেন্ট ডে আবনো তৈয়ে এক্সিকিউট খাইজাকা 1949 ni 15 October একে তিনিনি অ সাল 15 October ত্রিপুরা ভারত মার্জার এগ্রিমেন্ট ডে অন্তর্ভুক্ত ডে তিনিনি অ সালো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই যে ত্রিপুরা রাজতন্ত্র সবাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ni চবাচু তে বরনি হেল নানানি বাগै তিনিনি অ সালো কক চলাইমানি হেকেবা এগ্রিমেন্ট ওংমানি অ সালো গোबांमा ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট जोंनो कक रजाक ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট লাইফ সিকিউরিটি গ্যারান্টি টনাनि बागै ত্রিপুরা हानो कक रजाक आ कक रलाइथानि रिटेन बाबे चिनि राजतंत्रनि मालिकाना अंगै चिनि कांचन प्रभा देवी इंडिया सरकारनि अंगै सरदार वल्लभभाई पटेल जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आशोक लायै त्रिपुरानो नायकलनानि बागै गणतंत्र स्वाधीन राष्ट्र त्रिपुरानो स्वाधीन के तौरनानि बागै त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सानो चालुरै टंनानि बागै तिनि अ कग्रलाइमानि अ साल बेखौ अ सालनो जों तिनि मैतो खलायो अ सालनो जों तिनि सेलिब्रेट खलायो अ सालनो जों तिनि खादमानिबो फनोगु तानि होनमाला इंडिया गभर्नमेंट जे मार्जार एग्रीमेंट जे प्रतिश्रुति रमनी जे कमिटमेंट रमनी तिनि जों 70 বছরনি पारंखा बनो नायसिंमां ब जे जोंनो कक रमनी आ कक तिनि कायसा जागाफोरनो इमप्लिमेंट खाइजिया जार कारणे तिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरो फातानि बरकनि याकनि थेके मुक्ति मानानि तंगमनि फिया इंडिया गभर्नमेंट जे कक रमनी मार्जार एग्रीमेंट फातानि बरक बाय सातरया हनै कक रमनी फिया तिनि 70 বছর पारंगै टंका फातानि बरक बाय सातरमनि आबनि बागै जों तिनि टीपीएफ चिनी मिस पाताल कैनेनि नेतृत्वे 2014 नि 30 तारिख जून आगरतला प्रेस क्लब 125 डेलीगेट्स अथवा मेंबर्स तई जे आसाई जे मार्जार एग्रीमेंट जे इंडिया गवर्नमेंट बाय जे कक रलाइमानि आ ककनो नोंसोनो इमप्लिमेंट खायै त्रिपुरासानो मोथांनाय दे मोथांया हनै जों तिनि अ सालनो मैतो खलायै टीपीएफ 6 इयार बसर ब्रंनो इंडिया गवर्नमेंट जों रिमाइंड खायै जोंनो नों मार्जार एग्रीमेंट जे कक रमनी आ ककनो नों नारंनाय दे नारगिया जोंनो मोथांनाय दे मोथांया हनै जों सालब्रं खायकेबा बसर बिसिब्रंनो जों 15 October नो जों ऑब्जर्व खायफैयो ते सेलिब्रेट खायफैयो ते खा दमानि जों फनोगै फैयो अमा हायकेनो जों अ मार्जार एग्रीमेंट नि मुताबिक इंडिया गवर्नमेंट जों लीगल साइटे जों प्रेसार रवै 2018 नि 28 तारिख आगस्ट मार्जार एग्रीमेंट भारतनि संविधान नि मुताबिक एनआरसी भारतनि जे इंडिया सरकारनि जे प्रस्ताव तबुमानि सीएए तयै गोबांमा जे इंडिया गवर्नमेंट जोंनो वायलेशन खायतमनि मार्जार एग्रीमेंट वायलेशन खायतमनि टोटली जों अबनतयै सुप्रीम कोर्ट बचिनि केस फाल खायजा अ केस फाल खायजा ताबुक जरा इंडिया गवर्नमेंट जे पॉलिटिकली ते चिनि मार्जार एग्रीमेंट ली जोंनो जे वायलेशन खायतमनि आबो पुरापुरिनि इंडिया गवर्नमेंट जोंनो थंमानि जों प्रमाण मांखा आबोनि बागै ब तिनि जरा जवाब रैमैया तिनि जरा ब कुनो आंसर करै आबोनि बागैनो जों तिनि हायनो हाय तिनि अ 2020 नि 15 October जों ते वाइसा इंडिया गवर्नमेंट नि थानिगो जों रिमाइंड खायो नोंसोनो मोथांनाय दे मोथांया ताबुक जरा जों नायसिङै टंखो ते ताबुक जरा जों सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नायै अथवा विचार नायै जों नायसिङै टंखो जरा टंखो नोंसोनो मोथांनायके मोथांसि हनै जों तिनिनो अ सालो रिमाइंड खायो सुदु जों तिनि
TPF ni simi jeng khai tong haya tini sara Tripura overall Tripura ni joto indigenous people or ni native people TPF bai baksa chini merger agreement date no jeng muito khlaina ni nangu obongka chini historical obongka chini tangthai obobai si jeng o hawo ostip tuni guarantee manai karon India government o merger agreement no kong reject tongo Tripura hano every state India ni rashtra ni every state no sadin ke torma ni Tripura hano tongro ni kong reject tongo o kong reject ni mutabek nung chung no tongro na te tongro yang nei jeng tini Tripura People's Front ni enggai jeng tini o salo India government ni remind khai jeng tei waisa bono muito khlai rugun aboni bagi jeng tinoro Udaipur division ni enggai TPF ni enggai Udaipur division ni enggai TPF ni enggai tei Tripura motha ni enggai jeng tinoro thansa ni bising tei khlai United li je fight khaina ni bagi India government ni thanio jeng sana ni bagi jeng tini o salo khado jeng kisa protest rally khaine o jaga Udaipur division ni under prai tamanai gamari amchayo teor jeng tini TPF ni ngai soita primary jeng kothom laijak tei Tripura motha ni ngai bo phaisok paijak omhai khlai jeng tini o jaga o rally khainani starting itong ke ang kobong nai tini social media joto YouTube nai tongnai tini ni o salo Tripura haste ni bororo muito khlainani nango tini ni o salo muito khlaiye te observe khlainani nango je 1949 ni 15 October jeng India government bai tama kogro lai tama sotota tei jeng tini India bai thangai ba India je kogro wi jeng tama manthai tong chini tama sathai tong oborno tei jeng Tripura hani bororo jeng sinani nangsung aboni bagino jeng 70 bosoro merger agreement ni kogno jeng muito khlailia o kogno jeng pressure lia o kogno jeng sania ni bagino jeng tini 70 bosor rajniti thengai tama kasak tama sipen tama kakrang tama bolai tama chekra tama godal jeng rajniti thengai jeng phelo rungui tong asol chini thangai tongna ostip tini guarantee ke chini merger agreement chi o merger agreement no joto India government protisruti rejak tongo abono si jeng pressure khaithai 70 bosor kaka jeng abono pressure khaini bagai India government jengno tama hunai careless khai jengno mothangnani theke fatani borok bai jengno satau rogoi tongka phiaba India government ni daয়িত্ব tongo aboni bagai jeng Bharat sarkar no bo jeng koyo chodo Tripura sarok sanki simide nang maranai nini bo daয়িত্ব tongo je no international বসমতি ni uporo nang basa oi je Tripura hano mothangnai hnei horoksa rajmata ji Kanchan Prabha Devi bai nang Tripura hani malik bai nang retain copy khlai je nang protisruti rumani sal tal no saki nawi nang Tripura hano mothangnai hnei je nang kogrmani nini bo daয়িত্ব tongo chodo Tripura hani bosaro ni simi daয়িত্ব ya Tripura hani bosaro san yeke nang buthari de paine nang satore de tonai nang baba hai sarkar nang baba hai protisruti rokha nang to chono buthar nani bagi komor nani bagi sator nani bagi nang to chono protisruti riyabla nang to chono bidesi ni theke mukto bidesi ni theke o Tripura hano India government si kobja khaiye fatani borobai sator ya hne je nang kogrmani a kok tini biang thangka oborono tei jeng tabo tini ni o salo observe khai te pressure rise roitung aboni bagi ang joto lokorono koinai phaidi joto thansang poni tini soyong bobagra phai tini o hani bosarono mothangnani bagai TPF bai baksa bobo haino saki roi ani proja se asake Tripura hano roka khainani bagai Tripura hani borok nation no borok people no mothangai narunani bagai asok soba khaitong ke jeng Tripura sa ngai boni proja ngai jengla logeri ya tongnai deba aboni bagai jefro bobagra basao proja ba afro basana nangnai jefro proja basai phayo bobagra ba afro basana nangnai thik obo haino tini TPF ni bising tei proja bo bachaka tei bobagra bo bachawi phaika aboni bagai phaidi jeng chini hano tei chini dofano chini next future no chini ostip tini guarantee chini thangai tongnani life no jeng tini o merger agreement ni bising tei jeng tei waisa ki feeling nalai pinai aboni bagai jodi merger agreement ni bising tei jengno mothangmaliya India government ke merger agreement rosawi nadi rajtantro ki feeling rodi jeng nang bai thrinani bagai thangya jeng thangnani bagai si thango hunai jeng pressure khlai tong takuk tei bo kuksong
aboni bagai sudu TPF Tripurani boroni simi daiktoya tini joto as a whole Tripura native people or indigenous people hamjangner boroni daikto aboni bagai joto no kobogo nor tenini sing o salno muito khlaidi o salno je propano sung pressure khlai chona nanai 15 October no tui tenini salka 15 October Tripura Bharat Merger Agreement de hambai Keseng. Kini dolo joto dole dole jugrodi. Kini dolo joto dole dole jugrodi. Jugrodi. Our land, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Bangladesh, go away. Bangladesh, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Forum Topa, Forum Topa, Tiki Madam, Tiki Madam, our land, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Bangladesh, go away. Bangladesh, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. Illegally migrate, go away. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Ha amana ma khulumu tani hamale তিনি 2020 15 tamani bagi agreement ma khaika boni historical background jong joto tiprahani bororo kise kisale knowledge sotong kise kisale joto no saimanu enke jong tini o salno toyino je Bharat Sarkar je Maharani Kanchan Prabha Devi borok tama sottotatei kok salaika abno faidi jong tini jehetu tini merger agreement ni salba jong abno tei kisisa kok khana lainai o kok no jong khanana ni bagaino joto lokorono moito khlairona ni bagaino jong tini Udaipur division by Lowa Jijat TPF tei Tripura mothaningoi Gamaria Amchayo TPF ni 7ta primary tei Tripura mothaningi phaimanjak phaijasini sadon jamatia omhai khlai jong tini o Gamaria Amchayo rally khlaibai jong tabo krangsa jaga gathering Gamaria kami bisingni matro o jagao tung tini bosomotini uporo basawi tini no o salo o hani maibar kholbar chawi o hani moibar thaibar chawi o hani tei nungui o hano rokha khainani tei surokha khainani bagai chini merger agreement khaimani o salno chung kha doi tei India government chung remind khaimani tini o jagao eke phaidi tamani bagai chung tini merger agreement khaika aboni sottota jinis no tama sotto narka tama protisruti rka aboni kisi sa chung khana laine je dino agreement khaika
1949 ni 9 September je sign khalailekya राजतंत्र नि मालिक महारानी कांचन प्रभा देवी गणतंत्र नि मालिक गणतंत्र स्वाधीन राष्ट्र नि मालिक स्वराष्ट्र मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल कनै रिटेन खलाये इंटरनेशनल एकॉर्ड खलायलेख्या इंडिया जे तिप्रानो मोथाङै तंनानि बाहायके मोथाङै तंनाय राजतंत्र पूरापूरी सोबायसिनाय ते इंडिया नि रूल बाय इबो त्रिपुरा हा चलायसिनाय इनके आ जागा कग्रलाख्या कांचन प्रभा देवी गवर्नर न संका भारत सरकार न जों राजतंत्र सोबायै नि नरो फाइखांके बोसोक जरातै नजोनो सेफ्टी रनाय बोसोक जरातै लाइफ सिकिउरिटी ग्यारेंटी रै तंगमान बबतै सततै चिनि राजतंत्र न जोंमा सोबायनो आ जागाव नि नितमा प्रतिश्रुति भारत सरकार नि राजमाता जी न साका तमंग ननरो नि राजतंत्र सोबायै फाइखांके कायसा नियम सि सोबाय जंनाय तै नेरो नि कास्टमारी ल वंश परम्परा राजतंत्र न चालवी फैमानी ल आबो कायसा पनो सोबाय जगला सुदो एकता सि सोबाय जगनाय गणतंत्र नि राष्ट्र फाइखांके कायसा नियम सि सोबाय जंनाय राजतंत्र नि नियम के राजा नि बसा राजा आरतै के राजा मंगिया अबंका राजतंत्र नि नियम गणतंत्र नि नियम के जनगण लोक चंगलायै बुताबुती नि बिसिंतै खरकसा मन्त्री सरकार गठन खायो आबोनो राजा नि बाक्सा आबो बायनो शासन सुसन खायो एके ठीक अब हायनो नेरो नि त्रिपुरा हावो नेरो बाय नेरोनो चंगलायनाय नेरो बाय नेरोनो शासन खायनाय तामो खेबा गणतंत्र नि नियम नि अनुसार बुताबुती नि बिसिंतै नेरो मन्त्री सरकार गठन खायनाय आबो नेरो बाय नेरोनो चंगलायनाय नेरोनो बरोनो शासन खालायनाय आसकसि नियम सबाय जगनाय हाय हनै इंडिया गभर्नमेंट कग्रखा जों तो जेकेपा सेफ्टी नानि बागैसि जों बरनि चुबा चुनानानि बागैसि थांमानिबा एके बर वासो कक राग्रमानिबा राजमाता जी गसिका आ गसिमानि बिसिंतै बतै बसंका तमंनो जों तिनिनि सिं फाके तै बसक जरातै नों बबतै सेफ्टी खालायमान इंडिया गभर्नमेंट साका ताबो तमंनो नरो सबाय सबाय फाइकांके नरोनि त्रिपुरानो जेसे विदेशी आक्रमण खायनानि फाइबो पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान अफगानिस्तान तै अन्यायनो राष्ट्र नरोनो चप्रंनानि फाइबो जों भारत सरकार सि आनि बीएसएफ आनि आर्मी आनि आसाम राइफल माराठी बाय खलायै दिन रात 24 घंटा इंटरनेशनल तार काता बगुई आर बीएसएफ मरु रइसि नेरोनो हासे रयके तंरनाय तमंग नरो राजतंत्र सबाय फाइचोके हनै इंडिया गभर्नमेंट कक सामाबाय चिनि कांचन प्रभा देवी आ बिनि कक रमानो माया साखा कबैनो मोथाङै तंनाय सिकिउरिटी रय तंनाय हनै सामाबाय तैबो साकार निगो जेफ्रो दिन गणतंत्र राष्ट्र नि नियम नि अनुसार भोट नै आफ्रो मेरो बरो बाय बरोनो रगै मा संलायने फातानि बरो र दखल खाइफैमैया फातानि बरो अरनिगो हाबो पाइफैमैया भोट बर फैमैया जोंसि बेबाक न आबनो कासोवै नरोनो सेफ्टी के तोरनाय नै कग्रमा बायसे जों तिनि भारत बाय थांगो चिनि कांचन प्रभा देवी इके आसे ककरा रमानि बागैनो जेहेतु जों सेफ्टी सिमाना नां तंगो चिनि प्रजाना जों रखा खायना नां तंगो इकेबा जों राज दरबार आचंलायै जतन इहि गसिलायै जों पाल के जत चिनि कांचन प्रभा देवी प्रस्ताव न राज दरबार बिल पास खलायै 1949 नि 15 अक्टोबर के सारा पृथ्वीनि बसकाङो त्रिपुरा राजतंत्र सबायै गणतंत्र हाबखा हनै इंटरनेशनल एकॉर्ड नङै थांखा ओके आ राष्ट्र बाय राष्ट्र एकॉर्ड खलायलेफ्रो एग्रीमेंट खलायलेफ्रो तै कायसा राष्ट्रनि साखि दङ आबंका ब्रिटेननि गवर्नर इंग्लैंडनि गवर्नर राष्ट्र बाय राष्ट्र सि चुक्ति खलायलेमा तै कायसा राष्ट्रनि मालिक साखि मा दङ आबायके 15 अक्टोबर जों एक्जिक्यूट नङै थांखा डिक्लार नङै थांखा हाकेसि त्रिपुरा भारत मर्जर एग्रीमेंट एके ताबोसिनि साथाय के रंगोसि इंडिया गवर्नमेंट जे जोंनो कग्रौयै मोथांनानि हमा बागैसि जों थाङो जों राजतंत्र सबाय थांमानि परेबो विदेशी जोंनो सेगै मैया सेकनानि फाइके बसि सिकिउरिटी रनाय बस चिनि बागै चबा खायनाय
यासी कंस पर्यंत तिप्राहानि तिप्रासानो फातानि बरक बै सेग्रिया बरया तौरया होनमानि आ कगनि बाङैसो जों तिनि थांगो ओंखो जों राजतन्त्र सबै इन्डियाव हाबमानि जों थैनानि बाङै थांया थांनानि बाङैसो थांगो आ कगनो जों तिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट सोंका जे दिनो नों जे खरांथि सावै जे रिटेन बाबि जे एग्रीमेंट खायमानि आ कगनि मते नों तिनि नों सिमि शासन खालायलिया नों इंडिया गवर्नमेंट निनि इंडियन नि बिसिंनि बरकनो इंडियन पीपल नो जों शासन खायके जों आसुक दुख नांगला खामो फिया जे नों कग्रमानि बियां जे तिनि नों फातानि बरनो कासुनाय हमनि तिनि बाइके और फातानि बरक बाय नों जों सातरै टंका आबनि नि दायित्व दे टंकरै सबासंका जों ताबो टीपीएफ निंगै ते चिनि बोबाग्रा चिनि महाराज अंगै जों तिनिगो इंडिया गवर्नमेंट बाय जों तिनि सोंलाय दं सालाय दं अबनो तिनि रिमाइंड अबनो जों तिनि बनि थानिगो जों खा दुमानि ते जों बनो रिमाइंड खालायले माने अ सालनो जों तिनि सेलिब्रेट ते खा दुमानि प्रोटेस्ट खाय दं आबनि बागैनो गोबां मा कक साजानाय दं आइफोरनो जों आसो कक गोबां सानानै थायो जतनो जों किसा सिगो तेनिनि सिं फायदि त्रिपुरा हानो पुरापुरि इंडिया गवर्नमेंट नो पुरापुरि अ त्रिपुरा हानो नायकलनानि बागै जे कक रजांनि मते तमंनो बरै मालि आंके टीपीएफ कतर चबा खाय थानाय टीपीएफ आसो बै थागियाको बोबाग्रा आसो बै थागियाको जों नायसिङै दङो 70 बोसोरनि पार तमंनो बताबो जोंनो विदेशीनि याकनि थेके अथवा जोंनो स्वाधीन गणतंत्र राष्ट्र स्वाधीन रैमालि के राजतंत्र न की फिले पिरे इंटरनेशनल जे एकॉर्ड खायमाने इंटरनेशनल थाङै इंडिया गवर्नमेंट तै वैसा रिटेन कॉपी साइन खायमाने बर साइमारनाय राजतंत्र की फिले रप्रो जों जे बायपा थांनाय जों बबाय पाइजग्या एग्रीमेंट नि मुताबिक से थाङो जिनि बर रसिया इंडिया गवर्नमेंट जों पाइजा हनि बाक्सा साव किन्तु जों बबाय पाइजिया एग्रीमेंट न ब कगनार केसे जों बबाय तनाय एग्रीमेंट न कगनार याके तिनिबो राजतंत्रनि हाकोसि जों स्वाधीन राष्ट्र तंमनिसि कग रलायमानि प्रतिश्रुतिनि बिसिंथि जों तिनि थाङो आबनि बागै जत लुकोरो फायदि टीपीएफ 6 बोसोर रमै इ चबा खाय टंका टीपीएफ 6 बोसोर रमै इ चैलेंज खाय टंका सुप्रीम कोर्ट थांलायख्या इंटरनेशनल जरा थांलायख्या ताबो वर्ल्ड वाइड ताबो टीपीएफ जे चबा खायमानि मार्जार एग्रीमेंट न तोये सारा वर्ल्ड वाइड नि बररो ताबो जतनि सिका इ त्रिपुरा हानो भारत सरकार गसेमानि बनि खायते दङो बनि दायित्व दङो दायित्व त्रिपुरा हानो स्वाधीन राष्ट्र तंमानि गणतंत्र राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र हो एभ्री स्टेट न स्वाधीन रैतमाहाय इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा न दायित्व स्वाधीन खालायरदि आरनि बररो फातानि बरबाय सातक जागै माइक्रोस्कोपिंग टंका पृथ्वीनि बिरायनानै नाय टंका ताबक जरा इंटरनेशनल लॉ हो कायसा पृथ्वीनि बरक मनि संगे गमाय थांथुंनै ताबक जरा आइन रचना खायजियाखो तमंनो पाताल कैना सं जे आंदोलन खायमनि बोबाग्रा सं जे आंदोलन खालायमनि पृथ्वी हो अमाय आइन करे अ जागावो बरक थांनानि बाङै बरनि राज सातानि तमंनो इंडिया गवर्नमेंट बरनि राइट्स न रलियांके पूरा इंटरनेशनल लॉ न वायलेशन खालायमा खालायो इंटरनेशनल लॉ न अपमान खालायमा खालायो माने यांग माने खालायो हनै ताबो प्रेसार राइस रजागि टंका आबनि बागै ताखुरो बुकुरो फायदि जों जिनि हाते दफानो जों फियकनानि मार्जार एग्रीमेंट सारा तैकुनो विकल्प लामा करे आबनि बागै जे मार्जार एग्रीमेंट साइन खायथानै कांचन प्रभा देवी डायनेस्टिक किंगडम जिने राजवंशधरनि रय्याल फेमिली नि ताबो बो सयं प्रदोत मानिक तंख ब सयं हानि नकफां बासावै दङ ते सयं बनि प्रजार बुताबो हानो फियग दफानो फियगनानि बागै साकिरलाय दङ अ जराव फादि जतो लोकरो फादि प्रदोत किशोरनि कक खनावै चिनि महाराजनि कगनो खनावै फादि जों महाराजनि कगनो खनायके जों ते साबनि कगनो खनानाय आबनि बागै जों प्रजाङै लगेर थाइ दङ बनि बागै सारा त्रिपुरानि जतो अर्नि हानि प्रोडक्ट चावै अर्नि माइबार खोलबार चावै अर्नि दै नंगै जे जोर गोबां मा जोर थाङै तंनानि चिनि चामुं नमुं चावै तंमनि जों अ हानो रखा खायते दङ अबंका चिनि हा आमा अबंका चिनि बसमती अबंका कथां तंसा जत दिन पृथ्वी दं संया साव त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सानि हा आंनि तंनाय जत जानि जा हाव जानि जा शासन खालायमाहाय अ हानो जों तै वैसा त्रिपुरा सानि यागत बगै त्रिपुरा सानि शासन अंनानि बागै जों तिनि चबा खायतों आबनि बागै आं जतनो तिनि अ कबक मुं नारगै
tinini o 15 October ni March agreement ni deo je kok thaise thaini samani orno mothaka jong next year obo jong haino hai chini o tipra barat March agreement no jong observe khaipinai te celebrate khainai joto din na পৃথিবী দংসংয়া সাকসে চিনি অ মার্চ এগ্রিমেন্ট जों सेलिब्रेट खाइथांनाय जतनो हामबाय টিপিএ পিকে ম্যাডাম বরক মাথা বরক দফা গোবাগ্রা our land ওই ওয়ান দিপ্রাহা চিনিহা বাংলাদেশে foreigner illegally migrant DPF Dipramota Thanchamota Pike Medal Gobagra Pike Medal Gobagra Borok Dopa Dipraha Jeniha